Uporište ninđutsua u Smederevu, ninđutsu klub Buzin-kan Dođo Smederevo, bio je domaćin i okupljalište učesnika trodnevnog seminara koji su pohađali zaljubljenici i praktikanti drevne borilačke veštine, kako iz Smedereva, tako iz Alibunara, Vučija, Beograda, Požarevca, Podgorice. Seminar je predstavljao svojevrstan prohod kroz segmente korpusa znanja i sabranih iskustava utkanih u istoriju ninđutsua, njegovu praktičnu validnost, borbenu efikasnost i njegovu učinkovitost i plodotvornost na polju samoizgradnje i samospoznaje, kao predmet odnošenja sa znanjem u cilju postizanja bioenergetskog optimuma. Za polaznike je predstavljen i elementarni životni proces disanje, kojim se, sudeći prema vežbama i uputstvima instruktora, zarad punog efekta treba služiti svesno, koordinirano i metodično, drugačije nego što većina čini u toku svakidašnje životne dinamike. Na seminari su tematizovani i balansiranje bioenergije i tehnike samopomoći sa pozivanjem na Matsu Tataru, kako je istakao sensei Milan Obradović, obavezan predmet proučavanja srednjovekovnih japanskih ratnika, budući da su zahvaljujući uputstvima pohranjenim u nju, mogli sebi u odsustvu lekara ukazati pomoć u slučaju ranjavanja na bojnom polju. Polaznicima su predočeni i elementi aromoterapije, odnosno tretman korišćenjem eteričnih ulja, a integralni moment seminara činio je i zanimljiv osvrt na istorijat ninđutsua, kojim je afirmisana neophodnost razvoja strateškog razmišljenja, ratne snalažljivosti, domišljatosti, dovitljivosti i lukavstva, koje su ninđe primenjivale u svojim dejstvima i koji su ušli u baštinu ninđutsua. Pitanje opstanka ninđutsua u savremenom dobu tiče se upravo vrline na čim se u prisućivanju radi kod vežbača, a koja se sastoji u dobrom poznavanju prilika u svom delokrugu i mogućnosti efikasne upotrebe ili bar poznavanja načina delovanja instrumentarijuma koji donosi razvoj nauke i tehnologije. Moglo bi se dakle zaključiti i sudeći prema onome što je sensei govorio da je identitet ninđutsua takav da je on sposoban da isprati promene i da se prilagodi novonastalim uslovima, te da nije okoštali relikt iz prošlih vremena i da se ne odlikuje bekstvom u anahronost. To naravno ne umanjuje moć i upotrebljivost tradicionalnog ninđa arsenala. Iako je sačuvano malo autentičnih istorijskih zapisa o ninđutsu, čemu su dobrim delom doprinjele i rizične okolnosti u kojima su ninđe delovale, ili su pak zapisi bili kodirani ili formulisani u obliku podsjetnika, pa nisu mogli ništa značiti nekome ko nije imao neposredan kontakt u pogledu praktikovanja tematizovanih tehnika, danas su dostupni pojedini scrollovi o kojima je bilo govora na seminaru, kao što je Shonin Key, koji govori o načinu na koji su ninđe prikupljale podatke, ili pak scrollovi informativni po pitanju oružja koje su korišćena tokom akcija. Kao relevantno štivo preporučeni su i Hagakure, knjiga o samurajima Yamamoto Tsunetomoa, kao i Sun Tzu, umeće ratovanja i danas neiscrpna inspiracija i predmet istraživanja u oblasti ratne taktike. Objašnjenje načina primjene ninđa, oružja i rekvizita bilo je u znaku ubedljivog ilustrovanja inteligentne i efikasne upotrebe i sagledavanja svih mogućnosti određenog oružja i praktičnog smisla njegovog dizajna, oblika, sklopa, materijala od koga je sačinjeno, kao i prepoznavanja adekvatnih situacija za upotrebu ubojitog, odbrambenog ili spasonosnog instrumenta. Mogli ste da blokirate, da upatite mač, da ga kontrolišete, da okrenete sečivo, nego se samo digli gore tu i onda bi ga napali i moglo da se poseče. Drugo, isto uvod tu, da iskrenete, da napadnete ruku, da oduzmete oružje, da spustite i onda da napadnete. Sendan Shuriken nije bio, ovo je specifičan Shuriken koji se koristio u Togaku Ryu ninđutsu i nije bio ovako ukrašen kao samurajski Shuriken, jer njih niste mogli da, njih ste samo bacali. Međutim, Shuriken koji su koristile ninđe je mogao da služi za, na primjer, neko grajbanje gde treba da se prođe, znači da preseku, i nije bio oštar, samo su vrhovi bili oštri. Mogao da se koristi za napade na vitalne tačke na telu i tako dalje. Tu. Lako ste se oslobađali, da. Kad krenu sad nogom, znači bacimo ga i kanjamo. Metsubushi koristio se pepeo pomešan sa supstancama koje bi izazivale, kao suzavac, koje bi izazivale privremeno slepilo. Znači ovako izgledao kao bambusova cepčica koja je imala ovaj deo koji je mogao da se otvori, znači i da se prah baci, odnosno ukoliko bi imao mač pa ne bi mogao da koristimo obe ruke, znači posle onih blokova bi vadio zubima, pravio bi oblak. Šta je još interesantno, to su
ove kuglice. Prvo Metsubushi jaje, koje je otprilike napunjeno 2/3 sa prahom, zatvoreno sa obe strane, koje se nosilo u pregradama. Ninja sa svojom tehnikom, sa svojim umom, telom i znanjem o tome kako može savladati protivnika jeste i samo oružje. Dijapazon delovanja zastupljen u ninjutsu vezan je duboko za jedan put stasavanja, sazrijevanja i usavršavanja u kome je ozbiljno shvaćen pojam ratnika za jednu moćnu filozofiju pretočenu u punokrvno suočavanje sa stvarnošću.